Mayong buntag kanatong tanan mao kini ang atong katuyuan ni Santos nga misa. Pasalamat alang sa adlaw natawhan ni Venus Lianos Titipro. Alang sa kalag ni Levelda Serenio Alihos Serenio Senior ug kalag nga tanan. Alang nila ni Josefa Mario Antonio Julian Magdalena Gregoria Sinon ug kalag nga tanan ng pamisa. Erlinda Rabanes Maturan. Kalag ni Felix nagpamisa Christine Anjisod Cabrera o pamilya. Alang sa kalag ni Severino Cabrera nagpamisa Christine Anjison and pamilya. Kalag ni Lourdes nagpamisa Gina Abelia. Kalag ni Rocky Aguilar nagpamisa Roslyn Aguilar. Kalag ni Julita nagpamisa Iscarda family. Alang ni Miguela Sinon Isabela o Oscar nagpamisa Sori Itong o pamilya. Kalag ni Jose Miranda nagpamisa Miranda family. Kalag ni Octavio Ortez nagpamisa Stasi Nina Ortez. Pasalamat alang ni Samuel Canapi ug kalag tanan nagpamisa Bibi Canapi. Pasalamat ug alang sa kalag ni Joaquin Tampos nagpamisa Tampos family. Alang ni Rosa Yuloteria o kalagatanan ng pamisa Adila, Indona o pamilya. Pasalamat sa Santa Filomena, Lord Jesus mo ni Mama Mary o galang ni Hakuba Tifilo o kalagatanan ng pamisa ni Ining Victor. Kalag ni Paz Carpintero Tormes o Milanio Tormes ng pamisa Paulo Anjori Tormes. Pasalamat sa magrasyon mga dawat ng pamisa Felix and Jamie Faunilian. Thanksgiving Mass for all the graces received. Nagpamisa, Apol, Apoda o pamilya. Pasalamat sa Santo Niño Virgen Maria, nagpamisa Belia Rabanis. Kalag ni Juvenal o Veronica, nagpamisa Ananias Clarion. Kalag ni Florentino o Noel, nagpamisa Leonora Canedo o pamilya. Kalag ni Fablio Tan Torres, Jesus pamilya o kalag na tanan, nagpamisa Gina Torres. Kalag ni Elena Tanyesa o Antonio nagpamisa mga anak o kapo. Alang ni Gerardo nagpamisa Lydia Tanyesa. Kalag ni Noe Montecalvo nagpamisa Dising Ricudon. Kalag ni Miguela Celebrado nagpamisa Rey Celebrado o pamilya. Alang nila ni Fermin Silvestre Filimon Mariano Persil Idna Edgar Milania Narciso Marieta Rosalinda Aquilina, Francisco, Pedro, Emilia, Alejandro, Leo, Scipio, Perpetua, Rosa, Iniong, Lazaro, Nelson, Nicomedes, Pedro, Gregorio, Cesar, o Maria, nagpamisa, Nempa, Mangubat. Pasalamat alang sa magtanang mga santos o santas kung ang kalag nila ni Chufila, Cecilio, Hermosissima, Senior, Vilahia, Johnson, Noe, o Rosita, Doki, nagpamisa, Jandel Doti o pamilya. Kalag ni Raimundo Angara ng pamisa Robile Dobiliasa o pamilya. Kalag ni Raimundo ng pamisa Joseph Angara o pamilya. Alang ni Junicio Risma ng pamisa Carmen Risma Lianos. Kalag ni Alejandra o kalag na tanan ng pamisa John Mark Magkabida. Pasalamat ni Mama Mary ng sa kalag ni Limisia Cervantes, Meriano Alcover, Narciso Cervantes ng pamisa Erlinda Antuna. Alang ni John Lawrence Lopez o kalag na tanan ng pamisa Neri de Parini. Kalag ni Teresa Artemio Marcos Avonio Marili Benedicto Arturo o kalag na tanan ng pamisa Gerald Maris Mirasol Generosa. Alang ni Martiniana Teotimo Paul Emilia Michi Jililin o Karsila ng pamisa Jililin Samutisa. Alang ni Bonifacio de Lucina, Olympia, Rebecca, Marcelo, Maria Alberta o kalag na tanan ng pamisa Jililin Samutisa. Pasalamat ni Mama Mary Diyos ang mga Santo Niño, San Antonio de Padua ng pamisa Jililin Samutisa. Pasalamat sa adang natauhan ni Harold Kiet na ason, ng pamisa Nora na ason. Kalang ni Martin Mauricia Inorio Mirafuentes Arcadia Vidal o kalang na tanan ng pamisa Johnny Juarez. Kalang ni Mariano Martorias ng pamisa Martorias family. Alang sa kalag ni Evangeline
Evangeline Wamar, nagpamisa mga anak. Pasalamat sa Santo Niño, Santa Filomena, sa Señora del Pilar, alang sa ika-16th wedding anniversary nila ni Erwin Lumibaw o Connie Faye Matubag. Nagpamisa ni Sir Mrs. Erwin Lumibaw and family. Pasalamat sa Ginoo sa mga grasya na nadawat sa Holy Spirit ug alang sa kalag nila ni Francisco, Feliciana, Martina, Silveria, Portosa, Nicomedes, Severo ug kalag ng tanan ng pamisa Almendras family. Alang ni Honorata Rodinas ng pamisa Gina and Bob Sarania o pamilya. Alang sa kalag ni Honorata ng pamisa Laineng Sonsona, kalag ni Cesar Saniel, Benvenida Saniel, Aurora o Agar nagpamisa Victoria Saniel. Pasalamat sa birthday anniversary sa ika-40th years old ni Mary Eileen Valmero, nagpamisa Feli Valmero. Kalag ni Eusebio Isidra Liceria Alfredo Felisa Quirina Primitivo Dolores Jupista o Galvina, nagpamisa Evelyn Akimoto. Kalag ni Aurelio Tenebro, nagpamisa Evelyn Tenebro. Kalag ni Samson Ana Susano Corazon, nagpamisa Arlen Tenebro. Kalag ni Ramon Kailan Jr., Marlene Kailan, nagpamisa Jolimi Kailan o pamilya. Pasalamat sa Santa Filomena, nagpamisa Jolimi Kailan o pamilya. Kalag ni Junilo Francisco Agripina, nagpamisa Catalina Mirasol Daisy Insa. Alang ni Juanito Remedios, kalagatanan ng pamisa Victor Juanita Kimpo o pamilya. Pasalamat sa tanang grasya na nadawat sa tanang mga santos o santas sa adlaw nga tawhan ni Princess Anne Labandero, nagpamisa Annalie Andrini Labandero. Pasalamat sa mga grasya na nadawat sa San Roque, San Isidro Labrador, Santa Cruz, Santo Niño Inas Kinunay Panamang, San Antonio, nagpamisa Edlin and Angelic Ortiz. Pasalamat sa ika 9 years old ni Charlie Vincent. Salamat sa Sinunay Panamang, San Vicente, Senior San Jose, San Agustino Berin sa Fatima, nagpamisa Vivian Sistoso. Alang ni Maria Magdalena, Felix Gregoria Bonifacio, Paulina Nimisia Bonifacio, Nikki Marcelina o Mariano Estilioso, ng pamisa Jimmy and Milva Estilioso. Pasalamat San Roque sa iyang kapistahan, ng pamisa Pamilya Weblas o mga ako. Walang sa kalag ni Fernando Jesus Consorcia, Amanda Alejandro Angela, Jinjin Dosi Alkipio, Gording Silito kalag na tanan, nagpamisa Los Biminda Felicia. Alang ni Nicomedes Kukoy Manggubat, Senior Lazaro Manggubat, Nelson Clemente Tenebro, Filipa Tenebro, Bernardo Tenebro Senior, Esther Mercedes Francisco Tenebro Senior, Francisco Tenebro Junior, si Rafael Cordura o Basilisa Renisa, ng pamisa Nicomedes Manggubat Junior o pamilya. Kalag ni Filomeno Felicitas Resiliano, Margarita Vidal, Gonzalo Senior, Victoria Iluminada, Amadillo Vitiliana, Felix Daniel Christopher Porferio, Alfonso Baltasar Pedro, kalagang tanan ng pamisa Rosilo o Ipico. Pasalamat ni Mama Mary sa Disima Trinidad, Senior Santo Niño, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, Inas Kinunay Panamang, Birin sa Manawag, San Vicente Ferrer, San Roque, tanang mga santos o santas. Pasalamat sa mga grasya ng dawat o may panglawas na naangkon. Nagpamisa Jane Rosilo o Rose. Kalag ni Pedro Catalina Alberto Filotio Alejandro Vicente Ponciana Rolando Linda Lucio Salvino, kalag ng tanan, nagpamisa Jane and Rose. Pasalamat kalang sa kalag ni Espiritu Sarsina, nagpamisa Andersona Sarsina. Pasalamat sa Santísima Trinidad sa maayong panglawas, mga grasya nga nadawat, tugalang ni Francisco Largo, Mamerta, Hermelina, Filipa, Isabel, Bunyang, Ignacio, Ignacia Lauron, kalag na tanan ng kalimta, nagpamisa Demi and kids o family. Pasalamat sa Holy Spirit sa
tanang mga santos ug santas katagan sa mayong paglawas ug sa tanang grasya nga nadawat. Ug alang sa kalag ni Francisco Mamerto Hermelina Felipe Isabel Gunyang Ignacio Lauron ug Ignacia Lauron ug tanang kalag ilabihan ng kalimtan ng pamisa Susan and kids ug pamilya. Kalag ni Manuel Ingracia Lolita Saturnina Buenaventura ug kalag ang tanan ng pamisa Junali Sidaya ug Brine. Pasalamat sa magrasya nga nadawat sa tanang mga santos alad ni Junali Sidaya o Brune, alang ni Maximo Ramos Senior Ninio, nagpamisa Angeli Alin, alang ni Roman Inopria Eduarda Mariano Telesforo Roberta Angelita Damiana Sinfrosa Melchora Diosdado Maximo Ramos Senior Felicidad Francisco Castor Primitiva Eleuterio Judito Ninio Litia Anastasia Idobrizo kalagang tanan ng Komisa Edwin Flores Anyoso. Pasalamat ni Santo Niño Inas Kanunay Panabang, Birhen sa Fatima, Birhen sa Konsolasyon, Birhen Maria Santa Filomena, Birhen sa Pilar, ng itong amahan sa magrasya na nadawat, wala sa kalag sa Purgatorio, labi na ang kalag ni Juan Susima Diaz Restituto, Romeo Fidel Anuada, Cirilo Jade Bisono, Latefa, Ilato, no kalangatanan ng pamisa, Irene and Alfonso Diaz. Pasalamat sa magrasya nga nadawat ng pamisa, Mrs. Lucy and Bobby Enriquez ug pamilya. Alang sa kalag Justo Enriquez, Rosario Posiso, Dulce Luis Villanueva, Rosario Ana Dinquia, Isabel Ignacio kalangatanan, labi na kalag ni Mario Enriquez, Marcela Villafania, Francisca Kong ug Antonio de Rota, nagpamisa Ms. Lucy and Bobby Enriquez ug pamilya. Pasalamat sa Santisima Trinidad, San Antonio de Padua, Mama Mary, sa tanang mga santos o santas, o alang sa kalag ni Robina Santiago, Perfecto, Pastora, Anatlito, Iluminada, Inicio, Nicanora, Maria, Cosite, Vidal, Carmen, Rosario, Cipriana, Ignacia, Anatolio, Isabel, Francisco, Raimundo, Buenaventura, o kalangatanan ng Komisa, Pumpusa, Carcalias o pamilya. Sa kalag ni Roberto Taraya, Senior Felix Taraya, Maxima Cordera, nagpamisa Carl Janel Sanier. Alang sa kalag ni Alberto de la Torre, nagpamisa de la Torre family. Thanksgiving Mass, ugalang sa kalag ni Dimitrio Francisco Carlos, nagpamisa Campos Isabelo o pamilya. Ugalang sa tagsa-tagsa nato kakatuyuan nila binaang ang kalag na hikalimtan. Daghang salamat o may punta ka natong tanan. San Miguel Arcangel, panalipdig kami sa gubat, mahimo ka among kami, batok sa mga kadautan, o salitag sa yawa, gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit nung hugpo, pinaagi sa imong Diyos nung gahom, itambok sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapildihan sa mga kalag, maghari unta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Amen.
samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, karong adlaw sa ulo kita sa paghiling sa usa ka pari nga nihalina sa Santos, si San Juan Iodes. Uban sa atong tagsa-tagsa nga katuyuan, atong ilakip sa atong mga pagampo ang igsuon nato nga nag-travel, mo-travel, aduna sila'y malinaw nga pagbiyahe. Ug aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining Santos nga misa, atong basulan ang atong mga sala. Daluyan unta kita sa Dios nga magkagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahunang sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa imong tinguha sa among tinguha alang sa imong isahat ining kalibutan nga nagkausap-usap tabangi kami pagpangita sa mga butang pililhon nga magdala kanamo sa matuod nga kalipay. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Gingnan ako sa Ginoo, tao, sultihi ang mga pangulo sa Israel nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Mga magbalantay sa Israel, nganong kamo man hinuon ang nanigurong pagkaon? Dili ba ang inyong katungdanan mauman ang pagpakaon sa mga karnero? Giihaw o ikaw ninyo ang mga karnerong tambok, o gihim ninyong biste ang balhibo niini, apan wala ninyo pakana ang mga karnero. Wala ninyo liguna ang mga maluyahon, wala ninyo ayuha ang mga masakiton, wala ninyo laki-laki ang mga piangon, wala ninyo dada pagbalik ang mga nahisalaag, ni pangitao ninyo ang nangawala. Hinunua, gilisod-lisod ninyo sila, ug dig-a kamo sa inyong pagdumala kanila. Nagkatibulaag sila kay wala may nagbantay kanila. Busa gipanukob sila sa mga mananak nga ihalas. Nagkatibulaag ang mga karnero diha sa mga bukid, ug mga bungtod ug sa kanagkalain-laing bahin sa nasod, apan walay nangita kanila. Busa kamong magbalantay sa mga karnero, pamati sa pulong sa Ginoo. Ingon nga ako buhing Dios. Nag-ingon ang Ginoo, sanglit na himo mang tukbonon sa mga mananap ang akong mga karnero, kay wala may nagbantay kanila.
ug wala na'y nangita sa akong mga karnerong nangawala, ug nabusog lamang sa ilang kaugalingon ang mga magbalantay niini. Inay, ilang pakanon ang mga karnero. Kamong mga magbalantay, kinahanglan nga magmatmo niining pulong sa Ginoo. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Makigbatok ako kaninyo, ug paninglan ko kamo sa akong mga karnero, ug dili kuna kamo tugyanan sa katungod sa pagpakaon sa akong mga karnero. Dili na usab mahitabo nga ang mga magbalantay magpatambok lamang sa ilang kaugalingon. Luwason ko ang akong mga karnero gikan sa ilang mga bakbak, aron dili na sila makakaon pa niini. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Sa lunaw nga sitsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa dapit sa malinawon nga tubig, iya kong idala, iyang ihupay ang akong kalag. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga akyanan tungod sa iyang ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog sa kangitngitan, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kaya na ka man sa akong kiliran, sa imong ibubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Ihigyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo og lana, nagaawas gayud ang akong kupang. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Ang kaayo lamang o kaluoy mao'y magsunod ka nako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan nga walay tinutupan.
Magbalangkay ka na ko ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pagkanaon. Pangita ang pingharian, ug ang katarong sa Diyos, ug ang tanan ikadugang kalimot. Hallelujah, hallelujah. Ang ikang pingharian, ug ang katarong sa Diyos, ug ang tanan ikadugang kalimot. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanin. Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus pisugilon ining sambingay ngadto sa iyang mga tinunan. Ang kingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sasayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo nga adlaw. Ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka-alas 9, niadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka mga tawo nga nagtindog nga walay buhat. Usa, mingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamong gustong suhol." Ug nangadto sila. Unya, sa pagka-alas 12 ug sa pagka-alas 3, mao gihapon niyang himo. Hapit na kadto nga alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka mga tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang adlaw, tibok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may patrabaho kanamo." Ug mingon siya kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagkasawumsog na, ang tag-iya mingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilahang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Usa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat, apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagpagutbot sila batok sa agalon. Mingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagan samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Migo, pamati, wala akong maglimbog kanimo, kay miuyon ka man sa suhol sa usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga ako gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Una sina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man?" Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Dayon ikaw o Kristo. Dili ra gid ay igo ang justisya lang na ipatigbabaw kung justice lang. Dili gyud kumpleto ang justice kung walay gugma or mercy. Una na gina sa title sa Ginoo, ang Ginoo justisya o maluluyon. Justice and mercy na gina sa kinaiya sa Ginoo. O nga mo pod siguro ni ang hagit kanato isip mga Kristiyano, isip mga Katoliko nga dili lang di ay pwede ang justisya lang ang ipatigbabaw, magkuyo gina sila sa kaluoy ug gugma. You know, matod pa sa usa ka obispo na nakaadto na dito sa Holy Land. Kuan jud kuno kanang tinuod jud kuno na dito kuno ang mga trabahante magdala og placard o karatula nga plumber, carpenter adto sa kilid-kilid sa dalan, maghulat nga adunay tawo nga mo-hire nila adto sa kilid sa dalan, carpenter, plumber, uban pag mga manual na labor na work or trabaho. Ang agalon, usuro yan dito, ali, trabaho, i-hire ka. Mao dyan ko na dito. Mga muna nga masabtad diri nga, ang agalon, yan itong merkado, nangita og tao nga nag-stop-by, trabaho ka mo sa kumparasan. Pag alas 12, trabaho ka mo sa kumparasan. Pag alas 3, trabaho ka mo sa kumparasan. Mao ni, ang issue diri is nga pangutana nganong gitagaan man nimo kining mga tawhana nga nagtrabaho lang og usa ka oras sa mga sweldo sa amoa. Issue niya is dapat patas kuno, fair, mao na justisya. No work, no pay, matod pa sa atong current na situation. Less work, less pay. Give what is due. Mao na ang justisya. Kung unsay imong oras nga gitrabaho, mao nay ihatag na suhol. Mao lagi justisya. Apan mo di sa katapusan, mingon si Jesus, wala ba di ay ako'y katuod sa paggamit? I mean, ang agalon, dili si Jesus, sa bingay man kini. Wala ba di ay ako'y katuod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa gusto? Kung nasina ka ba hinuon, kay ako manggihatagon man. Muna nga, dili na di, no? ang atong limitation in a human relationship is justice ra gyud kutob. Say imuhang gipanikamutan o imong madawat. But then kung musuod na gani ang gugma o ang kaluoy, you are giving beyond what is expected. Kung ato ning ibasa sa atong kasinatian, ang usa ka inahan muhatag magyud og pabor ngadto sa iyang anak nga masakiton, or ngadto sa iyang anak nga autistic, ngadto sa iyang anak nga badlungon, mas muhatag man siya og taas nga oras ngadto sa iyang anak na naginahanglan og gugma. Mao na ang magwab na kay favoritism, mas tagaan man nimo pagtagad ako murag wa ko nimo tagda. Pero mao na kung justisya lang magbagut-but yun sama sa ebanghelyo, nagbagut-but sila. Usahay ang tendency kung justisya lang ang ipatigbabaw, mahimong self-righteous, mahimo kang entitled, nagsimba ko kung kada adlaw, dapat expected yun
tagaan ko og grasya sa Ginoo. Murag ko entitled na hinuon, mahimong self-righteous, dali ra musga sa isig katao tungod kay una expected you give what is ang una-una, tagaan ko sa husto nga grasya kay gabuhat ko niini. Apan na mauna sama sa kong Ginoo, nag-agad ta sa kaluoy gugma sa Dios. Kay mo pabor maging siya sa mga nawala na karnero. Mas mo pabor maging siya sa katong gidaog-daog. Mas mo pabor maging siya sa mga kabus. The least, the lost, and the last. Muna nga ang hustisya o ang kaluoy magkuyo gina-pirmi. Kung hustisya lang, muna ang limitation sa atong human relationship, kutong lang hustisya. But then, kung nanana ang gugma, you give what is beyond what is expected. Mas pabor pa ka. Namitaw may kasinatian na nganong mas muhatag magkag-tip kung ato kag restaurant, mga dagko na restaurant, mas gaan man na muhatag kag tip, dagko pag yung tip. Nga mo ato kag merkado, mas muhangyo pa ka, no? Pangayoon yun mo, hangyoon yun mo mayo nga, less yun ang imang bayranan. Ato kag merkado nga, manitag isda, manitag kuan, ano ka ha? Pero mana, ang Diyos utanaw yun sa unsay disadvantage. Sama ni atong Ebanghelyo. Kung ato ni tanaw ni na current situation, ang mga empleyado, mas mupabor man yun sa mga tao nga ni graduate sa mga dagko nga universidad. Ma-apply ang trabaho. Kini, graduate ni siya ang Ateneo. Graduate ni siya ng Santo Tomas. Graduate ni siya o San Carlos. Mo ni angay pasundon. Ang katong graduate lang sa mga never heard ng mga eskwelahan, isegregate na na. Segregate na na. Ay pabor mag yun sila sa mga qualified. Apan ang Diyos. Justisya, pero naay kaluoy. Muna nga, it's not an issue of fairness, patas. Pero muhatag yun ang Diyos sa unsay mupabor siya sa kinsa katong disadvantage. Muna nga, ang simbahan na yung preferential option for the poor. Dili tungod kay sila better, maayo, apan tungod lang kay disadvantage ang mga tao, kini mga tawanan. Muna sa akong katapusan na pulong, magkuyo gina ang justisya o kaluoy. Manindog. Ang Diyos naghatag labaw pa sa unsay angay kanato. Masaligon kitang muduol kaniya ug sa matag pangamuyo kita moingon. Ibuwa kaming manggihatag og Ginoo. Imuha kaming manggihatag og Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, makugihon untang mag-alagad sa tanang katawhan, sa walay pagkwinta sa ilang mga pagbudlay o kahago. Mag-ampo kita sa Ginoo. Imuha kaming manggihatag og Ginoo. Nga ang mga namunuan sa gobyerno, maghatag unta og maayong programa alang sa panginabuhian sa mga tao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Imuha kaming manggihatag og Ginoo. Nga ang mga mamumuo, hatagan unta og husto nga sweldo alang sa husto nga pagtrabaho. Mag-ampo kita sa Ginoo. Imuha kaming
ug ang nataptan sa COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan aron mahibalik sila sa pagpangalagad sa ilang isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Himuha kaming manggihatagon, Ginoo. Nga sila nga nag-alima sa mga masakiton, makabaton unta kanunay og grasya sa kadasi, ug pagkamalahotayon sa ilang pagpangalagad, ug maproteksyonan unta sila sa sakit ug dautan. Magampo kita sa Ginoo. Himuha kaming manggihatagon, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Himuha kaming manggihatagon, Ginoo. Nga kadtong nagbudlay alang sa kaayuhan sa uban, makadawat na unta sa ganti sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Himuha kaming manggihatagon, Ginoo. Dios Amahan, labaw pa sa hustisya ang imong gugma. Himuha kaming manghihatagon sa mong kaugalingon sama ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dawata, O Ginoo, iring among mga kasa, imaan sa mugma, sa bubaw santusan. Kining pano, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong mga liya, ihatod nga kanamo, ulang itong amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining atong sakripisyo, dawaton unta samahan makayagamon sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang sa atong kapuslanan o sa tibuok niya santos nga simbahan. Dawata nga among mga sakripisyo, Ginoo, nga maoy panagbaylo ay sa mga gasa. Pinaagi sa paghatag namo sa mga gasa nga imong ginatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nanghimayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Mahal, Dios nga tunhay ug makayagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisilutan tungod sa katarong, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdahig. Tuyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdahig sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Ginoo Diyos sa kalaupan, puno ang langit
Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron magsantos dining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ikuha sa iyang pan, pasalamat kanimo. Bibikas sa mihatag ini ngadto sa iyang mga tinunaan o mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaan. Kay kini mao ang akong lawas nga idugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an o mingon. Dawata kini og Panginoong mga tanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug dunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pag-uwi. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo, si Kristo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkaban-aw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga makalawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, ang Papa ni Jose, among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan na ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang banang, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuto at lakas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dayon ug gamay ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatangan ha kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Amahan na atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong mananubos. Sa iyong
sa panulay, hinunuan sa isa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo samtang nagabaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay manangin harian, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sunay, panagdain manaa kaninyo. Ordeno sa Diyos na nagawakan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami. Ordeno sa Diyos na nagawakan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami. Ordeno sa Diyos na nagawakan sa mga sala sa kalibutan. Atagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Alang kanimo nga bisimba nining live stream nga misa aton himuon kining akong spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw ana sa balaang nga sakramento. Ihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Saglit dili ko man ikaw madawat niya sa paaging nga sakramental. Mari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sama ganiya ka, uban ka nako, ug hingpit kong giusang akong kaugalingon nga kanimo. Ayaw itugot nga ako, mahimulag kanimo. Amen. Sa imong pagpunisa, gamhanan mong kamot.
Mag-ampo kita. O Diyos nga maluluyod pinagin ning sakramento, giusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo, pagkahimo nga mas may sama kaniya, idugod nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among ipangayo pinagin ni Kristo among Ginoo. Amen. Magluhod kita atong pagajion ang orasyong impirata. Dios among amahan, misakpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapadaligdan mo kami batok niining hulga sa coronavirus nga mikalasnaw o mga kinabuhi sa among kaigsuonan o nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw kami sa iyong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining mga virus nga nagdala og makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga unang-una sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug giniyugat sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal na sudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya na nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan ta sila sa imong Dios nung lakdag. Nangaliw usab kami alang kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Ug itanya kanamo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahapturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Manindog, ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. O manalangin na kaninyo ang Dios na magagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. O nalanggon siya sa lalang sa Espiritu Santo, maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Niya ang ulipon sa Ginoo. Matuman kini kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong na himong tao. O napuyo siya uban kanato, maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo kami sa tangaynahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami kanimo, Ginoo, ibabanaw sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagmamahal sa anghel, nasayon sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala unta adto sa may mayawong pagkabanhaw.
pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Amen. Nahalad na ang misa, dadagugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.